उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सोमारा सांज वेळार सुमार 4 वरां वीज नाशिल्ली। ताका लागून दुयेंती आनी हॉस्पिटलांतल्या कर्मचाऱ्यांची बरीच गैरसोय जाली। वीज बंद पडपाचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट ना। खुबशा वीज सुविधांचेर परिणाम जाल्ल्यान जायत्या जाणांक उष्णताय आनी काळखान अस्वस्थ परिस्थितींक तोंड दिवचें पडलें। निमाणे राती 8:30 वरांच्या सुमाराक वीज पुरवण पूर्ववत जाली खरी, पूण चड काळ वीज बंद पडपा फाटलें कारण अधिकाऱ्यांनी अजून स्पश्ट करूंक ना। आत्ता आयला तुम्ही हॉस्पिटलात? ना केन्नाच्यान आसा? आणि लाईट केन्नाच्यान गेला हांगा? 5:45च्यान लाईटूच ना। आणि डॉक्टर्स बीन म्हटल्यार आता पेशंटाचे कशें कितें? पेशंट आसात गरमी। I have given complaint to the department, electrical corporation, 6 and 10 minutes. They said they given some number. Before that, one person has given the complaint. That number they told me, but I cannot write that number. So I told him, you just WhatsApp me. But they said we cannot do. So now again I have called them around 8:23, and I asked them, what you done about that complaint? But they have not answered. They said work is going on till 8:30, and just now that electricity has come. आयज नॉर्थ गोवाचे आमी प्रायम हॉस्पिटल म्हणटा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एक्चुली तेचेर आमी हेच्या पयलीं आवाज उठयला, प्रॉपर फॅसिलिटी मेळना हांगा, डॉक्टर अवेलेबिलिटी ना कळ्ळें, आनी लोक हांगा येता आनी त्रासान पडटा। हॉस्पिटल आसता पळय ते त्रास कमी करपाक आसता। आयज आमी पळयता की ज्या तरेन 4 ते 5 वरां हांगा लायट नासलेली, आनी मेन म्हणजे कित्याक बाकीचे लायटी आहले म्हणजे हितून फॉल्टी आहले। आतां जेन्ना पावस येता, जेन्ना हें जाता, तेन्ना हे जे हॉस्पिटल आसा पळय तेची मेंटेनन्स दर वर्सा जावंक जाय। स्पेशली म्हणटा ती इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी बेजीक इक्विपमेंटाची हे जावपाक जाय। काय हे जायना, फक्त हो सरकार BJP सरकार फक्त सांगता की आमी लोकांच्या खातीर आहा, हो लोकांचो सरकार। तुमकां बेजीक फॅसिलिटी ही जी हेल्थ केअर आहा पळय ते तुमकां सांबाळूंक जायना। आनी अशे कितलेशे गजाली आहा जे ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेळना। त्या खातीर हांव मागता की एटलिस्ट इलेक्शन आहा म्हणून तरी करा रे बाबा, कारण लोक तुमच्या इलेक्शन आसले उपरांत आमच्या आमदाराचो म्हणून लक्षच ना। आमदार फक्त आपले शेण सारयता रस्ते। हे जे बेजीक हेल्थ केअर आहा पळय तेजेर पयल्ले वचना। गार्बेज हांगाची सारकी प्रॉपर जायना, डिस्पोज सिवेज प्लांट आहा तो सारको चलना। हाऊस तेंचे हे आसा पळय थंयसर मॉर्गान तेंचे हे चलना। थोडी एम्बुलन्सां बंद पडलेली आसा, ती रिपेर केल्ली वचना, जावं ती डिस्पोजूय केल्ली वचना, पण फक्त जागे आडिल्ले वयता। आनी हे 5 आतां तुमकां खबर आहा कितली गरमी जाता, हे जाता, जाणटे पेशंट मेजर आसात हांगा, पण ते गरमेनी खुबशे हे जाले। पत्रकारांनी आमकां फोन मारले, मागीर आमच्या थोड्या पेशंटांनी आमकां तेंच्या रिलेटिव्सांनी फोन मारले की हांगा 4 वरां लायट ना। पूण आमी आवाज उठोवन कितें करतले? हें सरकाराचें काम। मेन म्हणजे आतां तरी म्हाका दिसता बोवाळ करून करून स्ट्रीट म्हणजे हेच्यो लायटी तरी भायले पेट्टात, पण मेन जे आसा न्ही, मेन म्हणजे कित्याक प्रत्येक हेका बॅकअप आसूंक जाय। आमी म्हणटा न्हू, जेन्ना आमी गाडी चलयतना आमी स्टेपनी दवरता तशी, तशेंच म्हाका दिसता लायट गेली कितें जालें जाल्यार हांगा जनरेटराची गरज आसा। तुमच्या कडेन इव्हेंट करपाक, फंक्शनां करपाक, बाकीचे कसले हे करपाक तुमच्या कडेन सगळे फॅसिलिटी तुमी एवेलेबल करतात सरकारच्या पयशान। जो सरकारचो पयसो तुमी उदकान कहो घातलेलो आसता, पण एक अशी जी गजाल जी हेल्थाची ती तरी करून दाखया रे भाव। मेजर इश्यू जाल्लो आसा, ताका लागून म्हाका बायट दिवची पडली। कित्याक हांगासर म्हाका वदो कोणा सांगलें की 4 सुमार लायट गेल्ली खंय, हांगासर 4 लायट गेल्ली पळय ती 8 कितें येयल्या खंय। म्हणजे अजब हे न्ही आयकूंक, म्हणजे आमच्या घरांतली बी वयता आनी ते आमी समजूंक शकता की हॉस्पिटलाची वचप आनी 4 वचून 8 या, म्हणजे हांगा पेशंट कसले पेशंट आसता। बाबा ल्हान भुरग्यां जाल्ले भुरगे आसात, पेशंट ना, ऑपरेशन थिएटर आसता हांगा, CT स्कॅन आसता कितें आनी एक्सरे आहा। पण म्हाका दुर्दैव दिसता की हेंच्या कडेन हांगासर स्टँड बाय जनरेटर नाका कितें हॉस्पिटलान या। येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदला,
तेन्ना स्टँड बाय हेंच्यांनी जनरेटर दवरूंक जाय न्ही ती आख्खी ह्या बिल्डिंगेची लायट जेन्ना ऑब्जर्व करूंक जाय तसो जनरेटर हेंच्यांनी करूंक जाय आसलो पळय. म्हाका दिसता ती हेंच्यांनी फॅसिलिटी करूंक ना दिसता म्हणून ही परिस्थिती जाली. 4 लायट गेल्लेली 8 या आनी लोकांनी तुम्ही व्हिडिओ काढल्यान तेर पयला भुरगे लोक बाबडे भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक घेवन कशे भायर पॅसेजीचेर बी बसलेले ते ऑपरेशन बी केल्ले ते कशे येतले हातपाय मोडलेले आनी तेंकां थंयच न्हिदचे पडले गरमेन नाल्यार कोण तेज्या वांगडा आसा तेंकां वारें घालचे पडले. म्हापसा राती 8:30 वरांच्या सुमाराक वीज परतून सुरू जाली. काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान भाजपा सरकाराचेर टिका करून भलायकी सेवेच्या म्हत्वाच्या साधन सुविधांची जतनाय घेवपा खातीर घाळपणां केल्ल्याचो आरोप सोशल मिडिया वरवीं केलो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाचें आवाहनय पणजीकारान केलां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आमकां सहकार्य करपाचें नाल्यार आमी हेचे रस्त्यार उतरतले. नागझर पेडण्यां केजी आनी इयत्ता 1ली ते 7वी मेरेनचे सरकारी प्राथमीक शाळा लागसरच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थेन विलीन करपाक खर विरोध केला. गरज पडल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशें पालक आदले विद्यार्थ्यांनी पत्रकार परिशदेन शिटकावणी दिल्या. आमदाराक हे संबंधीत निवेदनय सादर केला. खंय गव्हर्नमेंटान आयज जवळ जवळ प्रायव्हेट शाळांक प्रोत्साहन दिला आणि गव्हर्नमेंट जी शाळा भाऊसाहेब बांदोडकरांची त्यांना सुरू केल्या तळागाळातल्या लोकांनी गरिबांनी शिकाच्या आणि फुडें सराचा म्हणा फुकट पैशा शिवाय शिक्षण मेळटा हे शाळेन. तरी आसतना ही शाळा आयज जी आसा ती वेगळ्या वळणाचेर जाल्ली आसा. हांव गव्हर्नमेंटाक एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां काय तर ही जी शाळा आसा ही शाळा बंद जर जाली जाल्यार हेका पूर्णपणे जबाबदार म्हणटा तो गव्हर्नमेंट आसतलो. त्याच प्रमाणे जे आयज प्रायव्हेट शाळा आसा त्या प्रायव्हेट शाळांक आयज गव्हर्नमेंट जो आहा तो प्रोत्साहन दिता आणि जे कायदे आसा कानून आसा हे कायदे कानून ते फक्त तोंडापुरते उरलेले आसा ते सांगताना एक सांगता आणि करताना कागदोपत्री एक करता. तर हांव ताका विचारो दिवंक सोदता काय तर हे शाळे बद्दल जर शाळा ही भविष्यान बंद पडपाच्या मार्गार इली तर हे शाळा गव्हर्नमेंटाक आणि ते जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जे कोण अधिकारी आसा त्याच प्रमाणे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टराक हांव इशारो दिवंक सोदतां काय तर फाटीं फुडें हे शाळेत जर कितें बंद पडपाचो प्रयत्न जालो तर जबाबदारी हेंची आसतली. आणि एकदा जर बंद पडली शाळा जाल्यार ही गव्हर्नमेंट शाळा परत पुनर्जीवित जावची ना परत ती शाळा टिकची ना. 60 वर्सां पयलींची ही 64 सुद्दां हांव हे शाळेत शिकतना एक गोव्यात भूकंप जाल्लो. तो कोणाक खबर आहा काय कितें नकळो ते गेले आसतील लोक पण हांव तरी चितो आसा. त्या वेळे पासून ही शाळा ही आज तागायत ही जपून धरलेली आसा आमी. आज जर गव्हर्नमेंट जर प्रायव्हेट शाळेच्या चोचले जर पुरवपाक सोदता तर आमी रस्त्यार उतरतले. आणि जर तो प्रायव्हेटाचे जर तो चोचले पुरोवन जर गव्हर्नमेंट जर करता तर तेणी मामलेदार कलेक्टर ही सगळी डिपार्टमेंटात प्रायव्हेट करपाची ती सुद्धा प्रायव्हेट करपाची एकच दवरपाचें न्हू. शाळा जर प्रायव्हेट केली आणि शाळे कडेन दुहेरी आहा तेंची गव्हर्नमेंटाचे जे स्टुडंट लेडीज आहात तांकां सुद्धा लीव तांकां एक डिलिव्हरीक तांकां 2 आसता तर तांकां 3 आसता. ती हांगासर शिकतात आनी तांकां उत्तम प्रकारे शिक्षण मेळटा. तशेंच ह्या शाळेचेर आमकां खूब अभिमान आसा. आमकां ही शाळा टिकोवन दवरपाक जाय. ते करता गव्हर्नमेंट शाळा बंद करता हेका आमचो तीव्र विरोध आसतलो. हे करता ते प्रमोद सावंतान तेचेर लक्ष दिवन हेचेर एक विरोध करून आमकां एक न्याय दिवपाचो अशें म्हजें मागणें. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. चिंचिणी देवसुआ सेंट एंथनी ट्रेझन अँड फिस्ट चर्चीन वर्सुकी माडी उत्सव मनयलो. सेंट एंथनीचे फेस्त 14 जूनाक मनयतले जाल्यार नोवेनाची तयारी चालू आसा. पळयात कांय भक्तिमय खीण.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. 3 जुनाक संवसारीक सायकल दिसा निमतान सेंट मॅरी इगर्जेन पर्यावरण जागृताय करपा खातीर सायकल रॅली आयोजीत केल्या. रिवा पिरेस आणि समर्थकांच्या फुडारपणा खाला ही रॅली खांडेपार, बेतोडा, ढवळी आणि फर्मागुडी KTC बस स्टँडा वयल्यान वचून सेंट मॅरी इगर्जेन परत येतली. On behalf of the World Cycling Day, we are organizing an interfaith cycling rally on the 3rd of June to raise awareness about the pollution and urgent need to carry out this pollution control regarding environment. So today pollution is affecting not just us, so it's also affecting our children and the coming people. Okay, so here we are organizing this rally through which we wish to appeal to people who love cycling to come out on this day with your cycles to pedal for pollution-free environment, and also to encourage your friends and family members to be out in larger number. This is not about number. This is only for the purpose. The purpose is we want to spread environment, environment control, you see, the pollution control. So we are here with this program on 3rd of June starting at 8 o'clock in the morning from St. Anne's Church, and so we would like you all to come in big numbers and be a part of this event. As part of the ongoing 8th centenary of the Transitus of St. Francis of Assisi, the Parish Centenary Committee of St. Anne's Church, Ponda, is organizing an interfaith cycle rally on the occasion of the World Bicycle Day celebrated globally on the 3rd of June 2026. This rally, which will begin in the morning at 7:30 a.m. from St. Anne's Church, is organized to create awareness among people on social, environmental, health, and also to build communal harmony. This awareness rally across Ponda is held in solidarity of our late Reverend Father Bolmex Pereira, whose vision for ecology, unity, and care for creation continues to inspire us. This is not a competition, but a mission to encourage people to adopt eco-friendly lifestyle and work together for a greener and healthier Goa. The idea is to reflect on the theme, One Ride, Many Faiths, One Humanity. So, to ensure maximum participation and keeping in mind the summer heat, traffic conditions, working day commitment and participants' safety, the rally distance has been reduced. Men and boys 14 and above 5.5 kilometers awareness ride, while women and children 7 to 13 1 kilometer family ride. So the parish committee has appealed to all interested youth and cycling enthusiasts from all religions to participate in the awareness rally and support the movement towards environmental responsibility and communal harmony. So we look forward to see you all there and to have our Goa more cleaner, more greener and more healthier. Have a nice day. Thank you. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.